بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، حالات مسلسل خطرناک ہو رہے ہیں، احتجاج ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب ہر کوئی احتجاج کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اس حکومت سے سب کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ مری میں جس طرح کا احتجاج ہوا ہے، دفعہ 144 بھی حکومت نے لگا کر دیکھ لیا، جس طرح اسلام آباد میں لگائی جاتی تھی اسی طرح مری میں دفعہ 144 لگا کر دیکھ لیا کہ لوگ اکٹھے نہ ہو، لیکن ہوا تو یہ کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ اب آپ دیکھیے جس طرح تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا کہا ہوا ہے، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی طرف سے کام کیا گیا تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ علی من گنڈاپور کو بھی اس بات کا پتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے بیانات اور زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان خدا کا واسطہ امن کا راگ چھوڑ دیں۔ آپ سوچیے ذرا، یہ ایک وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں امن کی بات کرنا اب چھوڑ دیں، اور عمران خان کو کہہ رہا ہے ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو دکھائیں گے بھاگتا کون ہے، علی من گنڈاپور۔ اب آپ سوچئے، وہ کہہ رہے ہیں اب جو ہم نے احتجاج کرنا ہے ہمیں آپ اجازت دیں، کوئی پرامن والی بات نہ کریں کہ ہم پر گولیاں چل رہی ہوں، ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہو اور ہم سے آپ کہیں کہ نہیں پرامن پرامن پرامن، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس دفعہ ہم بھی تیاری کے ساتھ آئیں گے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلی دفعہ ہم پرامن والی بات نہیں کریں گے، ہم نکلیں گے اور امن کے نعرے کے بغیر نکلیں گے، دکھائیں گے کس میں کتنا دم ہے، کس میں کتنی جمع مردی ہے۔ آج ہم فسطائیت اور فرعونیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فسطائیت نے پاکستان کے آئین، قانون، اخلاقیات اور انسانیت کو روندا ہوا ہے۔ وقتی طاقت اور اختیار سے نظریے حقیقی آزادی اور جنون کو دبانے والے فرعون کا انجام پڑھ لیں۔ خواجہ آصف عطا تارڑ اور دیگر لوگ نہتے لوگوں پر گولیاں برسانے کا دفاع کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کوئی شہید نہیں ہوا، کوئی گولی نہیں چلی، کبھی کہتے ہیں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن ریاست قاتل بن کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے۔ اب تک مجھے نہیں یاد کہ اتنی خطرناک سٹیٹمنٹس آئی ہوں علی من گنڈاپور کی طرف سے یا تحریک انصاف کے کسی بھی رہنما کی طرف سے۔ دوسری طرف چیلنجز بڑھ رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی ناراض، حکومت چھوڑنے کا اشارہ دے دیا۔ ایم کیو ایم جو ریکارڈ رکھتی ہے ناراض ہونے کا، اور یہ کوئی 1025ویں دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ناراض ہو رہے ہیں، یا حکومت سے ہی بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہر دفعہ یہ کہنے کے لیے دیکھیں جی ہم تو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے نہیں مانی جا رہی باتیں، فلاں یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ سب سے پہلے یہ چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کشتی میں سوراخ ہوتا ہے، جو کہ اس حکومت کی کشتی میں سوراخ ہو رہے ہیں، تو یہ پہلے سے اشارے دینے لگ جاتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم اگر بول رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہانی دوسری طرف جا رہی ہے۔ یہی نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان نیا محاذ کھل گیا۔ پہلے نہروں کے حوالے سے لڑائی چل رہی تھی، اب گیس کی قیمت پر لڑائی شروع ہو چکی ہے، تو یہ بھی ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ سندھ میں زمینوں پر قبضے کی شکایتیں تھیں، اب آرمی چیف کا ڈنڈا چلا تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں، یہ تاج رہنما نے ایک تقریب میں کہا ہے۔ سندھ میں جس سسٹم کی بات کی جاتی ہے اس کی ایک اور حقیقت، کشمور کند کوٹ انڈس ہائی وے پر کام کرنے والی چینی کمپنی سے بھتہ مانگ لیا گیا۔ لیں جی، یا وہاں پر یہی ہوتا ہے، وہ کمپنی چینی آ گئی ہے اس لیے۔ چین کے حوالے سے ایک اور خبر سن لیجئے، یہ کہیں گے جی بھتہ ہے، یہ صرف سندھ حکومت ہے، نہیں، ہوا یہ ہے چینی حکام سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا پاکستان نے کبھی بھی ہمارے ساتھ دہشت گردی میں کسی دوسرے ملک یا ایجنسی کے ملوث ہونے کے شواہد شیئر ہی نہیں کیے۔ چین ہماری کہانی سمجھ گیا ہے، اب ہمیں وکٹم کارڈ کھیلنا بند کر دینا چاہیے، کامران یوسف نے یہ ایکسپریس نیوز پہ اپنے پروگرام ریویو میں یہ کہا ہے۔ آپ سن بھی لیجئے انہوں نے کیا کہا کہ ہماری جب چینی حکام سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کون سا ملک ملوث ہے تاکہ ہم انٹرنیشنلی پھر اس کو دیکھیں، لیکن یہاں تو کوئی ثبوت ہی نہیں دیا جاتا۔ یس کہ اس میں کس ملک کی یا کس ملک کی ایجنسی کی جو انوالومنٹ ہے، اچھا یہ اگر واقعی پاکستان کہتا ہے کہ اس میں فورن ہینڈ کی انوالومنٹ ہے، تو جو بھی حملے پاکستان میں خاص کر کے چین کے شہریوں کے اوپر ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم پاکستان کا مشترکہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس سالڈ پروف ہوگا، ہم پرماننٹ ممبر ہیں UN سیکورٹی کونسل کے، آپ نان پرماننٹ UN سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہیں، وہاں اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں معاملہ اٹھائیں گے، ممبر بننے جا رہے ہیں اگلے سال سے، تو ہم جو بھی ملک ہوگا، انڈیا ہوگا، اس کی بینڈ بجا دیں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ چین کے حکام کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ وہ شواہد جو ہیں وہ شیئر نہیں کرتے۔ جو کہا تھا پورے وزٹ کا، جو آپ شواہد ہی شیئر نہیں کرتے، چیز سمجھ آئی کہ ہمارا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی ترکیب ہوتی ہے، ایک نیریٹو ہوتا ہے، جو بھی آفیشل جاتے ہیں وہاں پر ایک ہی کہانی جا کے سناتے ہیں۔ چین کے ہمارے جو دوست ہیں وہ ہماری اس کہانی کو سمجھ گئے ہیں، ہمیں جو اپنا اسکرپٹ ہے، جو نیریٹو ہے، وہ بدلنے کی ضرورت ہے، اور جو بزنس ایز یوزول جو اپروچ ہم اپناتے ہیں اور وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں،
वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए। और ये कहते थे कि जी ओहो इसने, इमरान खान ने सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए, क्या चीन, क्या अमेरिका, क्या सऊदी अरब, ये फलां फलां फलां। और अब इनकी हालत देख लीजिए, ये काम यूसुफ साहब ने अपने प्रोग्राम में बता दी है। अब आप देखिए कि दूसरी तरफ क्या हालात चल रहे हैं। जिन लोगों को रिहा किया गया और अदालत के अहकामात पर रिहा किया गया, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और हुआ ये कि एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद पीटीआई एहतजाज केस, अदालत ने 81 मुलजमान को डिस्चार्ज किया, इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया, रात के वारदात डाली। और इसमें हुआ ये कि जज साहब ने कहा था मैं हथकड़ियां लगवा दूंगा पुलिस को, पुलिस कहती है ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम कौन होते हो? हम हैं असल में ताकत में, हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम जो मर्जी करें, जज की क्या औकात है? तो यही होना था। ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जजेस अपनी औकात देख लें, यही कुछ होना था। अब कोई जज, किसी की कोई औकात नहीं रही, जिसकी जितनी ताकत है उठाए। जज कह रहा है कि मैं रिहा कर रहा हूं, हथकड़ियां खोलो, और खबरदार किसी ने इनको पकड़ा दोबारा, इनके साथ जुल्म कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे इनमें शामिल हैं, शनाख्त परेड के बहाने तुम इस तरह से कर रहे हो, छोड़ो इनको। उन्होंने बाहर से फिर गिरफ्तार कर लिया, कर लो जो करना है। तो यही होना था। अब बेतौकीरी हो चुकी है, इस निजाम से लोगों का एतबार और उठ जाएगा कि अदालत से तो रिलीफ मिलना नहीं, फिर वही गंडापुर वाली बात होगी, अमन की बात ही ना करें आप। कितनी खौफनाक सूरत हाल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रहने वाले एक ऐसे मुलजमान को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस ने मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया, पीछे ना हटे तो गिरफ्तार करवा दूंगा। एसएचओ इशफाक बड़ाइच की सहाफियों को धमकियां। वो कह रहा है कि जी सहाफी कौन होते हैं कवर करने वाले, कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हम जुल्म और तशद्दुद करें तो ये दिखाओ ना किसी को जो हम कर रहे हैं, सहाफी कौन होते हैं। और कहा कि इनको भी अंदर डाल दो। और किस केस में? एहतजाज के केस में यही हुआ है। और वो सबके सामने कह रहा है कि सहाफी को भी नहीं छोड़ना। उनको तो ये मिल गया है, सोने की चिड़िया मिल गई है उनके लिए, कि जो एहतजाज में पैसा कमाना है डाल दो इसको भी अंदर, इसको भी उसी केस में डाल दो, इसको भी उस केस में डाल दो। सबके सामने कह रहा है। इसी तरह इन्होंने बंदे पकड़े हैं, इसको डाल दो भाई उस केस में, इसको डाल दो एहतजाज में, इसको डाल दो 9 मई में। ये तो किया है पुलिस ने। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल इसनाद जुल्कुरनैन अदालत से रवाना हुए। पीटीआई के डिस्चार्ज किए गए कारकुनान जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद थे। डिस्चार्ज होने वाली तमाम वर्कर्स को पुलिस ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर से गिरफ्तार कर लिया, ये पीटीआई वकला ने कहा है। अंदाजा लगाएं लेवल का, यहां से मीडिया पीछे चला जाए वरना गिरफ्तार करवा दूंगा। जो मीडिया वाला बात नहीं मानता इसको फौरी गिरफ्तार करके एहतजाज केस में डाल दो। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर से रिहा होने वाले पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार करते हुए एसएचओ इशफाक बड़ाइच की पुलिस एहलकारों को हिदायत। आप अंदाजा लगाइए अब ये कुछ हो रहा है। और इसके बारे में शाकिर महमूद अवान कहते हैं अच्छा ओ मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, तो फिर तो यही कुछ होगा। यहां से मीडिया पीछे चला जाए वरना गिरफ्तार करवा दूंगा। जो मीडिया वाला बात नहीं मानता इसको फौरी गिरफ्तार करके एहतजाज के केस में डाल दो। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर से रिहा होने वाले पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए एसएचओ इशफाक बड़ाइच की पुलिस एहलकारों को हिदायत। यह है जी ट्रेनिंग इस्लामाबाद पुलिस की। और ऐसे ही लोगों को तरक्की देनी है, इन्हीं लोगों को तरक्की मिलनी चाहिए। अब ये सारी कहानी अब आप ये देखिए सामने आ रही है। कुछ जज कोशिश कर रहे हैं, अब देर हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा है मंसूर अली शाह को कि टू विथड्रॉ हिज नॉमिनीज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट जजेस बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ जेसीपी रूल्स। वो कह रहे हैं मंसूर अली शाह ने खत लिखा कि पहले हम रूल्स बनाएं फिर जज लगाएं। यहां तो जिसका जितना जोर चलेगा वो अपने जज लगाएगा, जजों की कोई औकात कोई हैसियत नहीं रहेगी, कोई रूल्स नहीं रह गए, तो कंपिटेंट लोग लगने चाहिए। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जवाबी खत लिख दिया कि जी आपने अपने जो नाम दिए जजों के वो आप वापस ले लें, पहले रूल्स बना लेते हैं फिर इस चीज को देखेंगे। हसान न्याजी ने मिलिट्री बैरक में यूनियन बनाने की कोशिश की, जिस पर हसान न्याजी को दूसरे मुल्जमान से सजा के तौर पर अलग रखा गया। मिलिट्री कोर्ट में 9 मई के मुल्जमान का ट्रायल करने वाले वकील का इंकशाफ। ये 9 मई केसेस के हवाले से चल रहा है। सलमान अकरम राजा कहते हैं जब थाना एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो अदालत का रुख करना पड़ता है। इस संदोनाक रात शोहदा के पोस्टमार्टम नहीं हुए थे, 2 के सिवा मेडिकल लीगल रिपोर्ट नहीं बनी। अदालत के सामने वकूए की तफसीलात बशमूल गवाहान की शिनाख्त पेश करना होती है। अक्सर खानदान जबर की जद में थे, ताबुन मुश्किल से मिला, तो इसलिए फिर ये देर हो रही है। एफआईआर में कुछ किस तरह से लोगों को सामने लाएं। एक तो उनके प्यारों को मार दिया, अब उनके ऊपर भी जबर है। ये जनाब मरी में तमाम ताजिर इकट्ठे हो गए हैं इस फस्तायत, इस जबर तशद्दुद फिरौनियत वाली हुकूमत के खिलाफ। आप देखिए 14 दिसंबर को अवामी ग्रैंड जगह का इनकार किया गया था। अपने तौर पे अवामी ग्रैंड जगह हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के अगेंस्ट है। और यहाँ के यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे ताजिर हैं चाहे अवाम, हुकूमत पंजाब की पॉलिसीज के अगेंस्ट ये ग्रैंड जरगा मरी में हुआ है। अब जगह जगह झगड़े लगे हैं, कभी किसान कर रहे हैं, कभी डॉक्टर इकट्ठे हो रहे हैं, कभी तलबा इनके खिलाफ निकल रहे हैं, अब ताजिर इनके खिलाफ निकल रहे हैं।
चाहे बुकला हैं, चाहे सिविल सोसाइटी के हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जमा है। यहाँ पे एक कल नून लीग ने इस ग्रैंड अवामी जरगे का मुकम्मल तौर पे बाइकआउट किया था, लेकिन उसके अलावा जितनी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PTI है, और जितनी भी बड़ी जमातें हैं, मजहबी जमातें बस में शामिल हैं। अभी आप सामने देखें, PTI के जो साबिक MNA हैं सदाकत अब्बासी भी इस अवामी ग्रैंड जरगे में शामिल हो चुके हैं। सदाकत अब्बासी भी इसमें आए, साबिक MNA PTI के, और शाहिद अब्बासी का भी कहा गया। और ये सिवाय नून लीग के सारी कौम इकट्ठी है। और ये बुनियादी तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरी डेवलपमेंट प्लान और जंगली रिमॉडलिंग ला रही है, उसके खिलाफ है कि जहाँ की राजधानी उनसे नौकरियां छीनी जाती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ग्रैंड जगह है, इसके खिलाफ है। सेक्शन 4 मरी के आवाम के जो मसाइल हैं उनके खिलाफ है, और मरी के जो दिल्ली और कोटली सतिया लोग के जो इलाके हैं उनके खिलाफ वहाँ के फंड्स ना पहुँचाना, वहाँ के फंड्स ना देना। अच्छा, ये शाहिद खान अब्बासी भी यहाँ पर पहुंचे थे, और ये देखिए ये भी नून लीग के थे, और ये ग्रैंड जरगा है, और यहाँ पर PTI रहनुमा भी आए। मरी के गयूर अवाम ने नून लीग की जानिब से लगाई गई दफा 144 को जूते की नोक पर रखते हुए आज मरी से नून लीग और पीपल्स पार्टी का खात्मा कर दिया। नून लीग और साथी माफिया खत्म शुद, अब सिर्फ अवामी राज। इत्शाम अली अब्बासी रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर दी है। शाहिद खान अब्बासी को सुन लीजिए। कानून नाफिज करना है तो फिर सब पर नाफिज करें, अवाम की ताकत के आगे कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती, हमें आजमाए मत, हमारा हक हमसे ना लें। शाहिद खान अब्बासी का मरी ग्रैंड जरगे से खिताब। अवाम की ताकत के आगे कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती, हमने बहुत दफा 144 देखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहिद खान अब्बासी ले, वो भी आ गए हैं। ये तहरीक इंसाफ कहते हैं दफा 144 की खिलाफवर्जी करते हैं, अब इनके अपने लोग कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अगले कुछ दिनों में तहरीक इंसाफ जो करने जा रही है, उसके बाद हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश नहीं करनी पड़ेगी, हुकूमत सीट बेल्ट बांध ले, ये जनाब सिद्दीक जान ने ये खबर दी है। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस हवाले से तफसील से बात करेंगे कि वाकई हुकूमत को अब सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए, लेकिन अब सीट बेल्ट बांध के भी कुछ नहीं होना, क्योंकि अब आप देखेंगे कि इनका तो एक्सीडेंट है ही है, जिस तरफ ये बढ़ रहे हैं अब ये बच नहीं सकते। इस हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसील से बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।